within the Apostle Force in being Pontier True Christian Apostolic Church International. And what I mean, na so aso Yankopon ani say yede na semebro. That's answer ebro so ma me nti me de come short information ya onyame asem ade bro ende. Ene yedu baby Daniel chapter 3 verse 16 to 18. The three insist they will never worship the image. So what shall Sir Mermami and saying, Shadrach, Meshach, Abednego replied to the king, "Oh, Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter." When you continue verse 17, if we are thrown into the brazen furnace, the God we serve is able to save us from it, and he will rescue us from your hand, O king. Verse 18, but even if he does not, we want you to know, O king, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Shadrach, Meshach, Abednego, Bua Ohin Nebuchadnezzar said, "Ehia yɛn sɛ yɛbɛbua asɛm yi ho biara, betumi eyi yɛn afi hu sɛ yɛrensom onyame no, na yɛrensɔ wɔ sika ho ni a wɔde asi hɔ no. Yɛhwɛ wei yɛ asɛm a ɛmu odu, anuanom gyina pintin sɛ ɛnyɛ deɛ wɔbɛsom saa ahɔne wei. Wɔka kyerɛ ɔhene te ne ho ase sɛ, na wɔnim sɛ Nyankopɔn bɛtumi ɛsɛɛvu yɛn afi wɔn nsam. Ɛnɛ deɛ sɛ wɔ gyidi sɛ Onyankopɔn bɛtumi agye wo afiri amane gya a ɛsɔ wɔ abrabɔ mu a, ɔhaw gya a ɛsɔ wɔ abrabɔ mu a, atete gya a ɛsɔ wɔ abrabɔ mu a, wɔde wobɛtumi deɛ na Onyankopɔn ba bɛhyiw. Yɛde wobɛkɔ ɔhaw no mu deɛ na Onyankopɔn bɛyi wo afim. Yɛde wobɛkɔ atete no mu deɛ na Onyankopɔn bɛtumi ayi wo afim. Sɛ ɔbɛnya gyidi wɔ Awurade mu a, nyame a yɛsom no, onyame a otumi wura agya mu, onyame a otumi kɔ asama so kɔgye ne mba, ɔyɛ nyame a ɔyɛ nsɛnkyerɛnne bebree. Yɛhwɛ Easter bere a yɛhu sɛ Yesu wu nna mmiɛnsa, so onyaneeɛ. Yɛhu sɛ Lazarus wu nna nanan, so Nyankopɔn yi ne fi awufo mu. Ogya na asɔ frɔmfrɔm a nipa yɛde wɔn kɔgum no kora wuyɛ no, Onyankopɔn yi Shadrach, Meshach, Abednego afi mu. Nti na deɛ sɛ onya gyidi wɔ Awurade mu a, ogya biara wɔ ne mu, amane biara wɔ ne mu, nsuo biara wɔ ne mu, atete biara wɔ ne mu, nsuo biara eyi afa o amane gya biara so wɔ abrabɔ mu no, onyame wɔ tumi sɛ ɔbɛgye wo afi mu na wama n'ani onyam ahyɛ adadi wɔ abrabɔ mu. Nyame nhyira wɔ no nka ho ɛnte n'anim kyerɛ ɛwɔ n'adom nti amen. Bɛgyama Pastor Danko ne ne dɔm. Nyame nka ho bebree. Amen. Amen. Résume un peu Daniel chapitre 3, le verset 16 au verset 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de tes mains, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Amen. Amen. And that's where the young passage. We thank our Father, our Father.
Messi Asambiarani, and Junior Metsumika, Amani Birani, Babanya Metumio, Yaji Wanimbo, Rajida Rasenibo, Namedu Abenibuba. Messi Asambiarani, and Junior Metsumika, Juma Biarani, Babanya Metuminyo, Anya Jidi Wonimu, Baurani La Rasha Yesumo, Navidia Menibuba, Yesuba, yeah. Amen.
Mese asambiara ni ho. Echunya metumika. Echuma biara ni ho. Baba nyame tuminyo. Anya chidi woni mu. Baura ni la rasha Yesu mo. Amiri amiri uba. Yesu be bia. Chidi woni mo. Baura ni la rasha Yesu mo. Yesu mo, na me
Anymore.
Et ce qu'ils ont fait a démontré la grandeur de Dieu et les gens ont compris que Dieu peut tout faire. Bien aimés, demeurons dans cette voie et nous verrons la gloire de Dieu dans toute notre vie. Amen. Amen. Pastor Jeremiah. ఆమేన్. మరి అదేవిధంగా 20వ వచనంలో చూసుకున్నట్లయితే మరియు తన సైన్యంలో నుండి బలిష్ఠులు కొందరిని పిలువనంపించి షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగో బంధించి వేడిమి కలిగి మండుచున్న ఆ గుండముల వేడిని ఆజ్ఞేయగా వారు వారి అంగీలు నిలువు కంగీలను పై వస్త్రములను తక్కిన వస్త్రములను తీయకయే పొన్నపాటున్న ముగ్గురిని వేడి కలిగి మండుచున్న అగ్నిగుణం పడవేసే రాజాజ్ఞ తీవ్రమైనందున గుండము మిక్కిలి వేడి గలనైందున షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగో విసిరివేసిన మనుషులు అగ్నిజ్వాలల చేత కాల్చబడి చనిపోయారు. అయితే ఇంత జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఆ షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలకి అక్కడున్న మరి ఏమి కాకుండా దేవుడు ఏదిగా తన యొక్క శక్తిని తన బలముని ఆయన మీద నమ్మకించు అని ఏ విధంగా రక్షిస్తాడు అనేది అక్కడున్న ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. నీవు నేను కూడా తగ్గింపు కలిగి విధేయత కలిగి దేవుని మీద ఆధారపడతాము ఆయన కూడా నిన్ను నన్ను విడిపించడానికి ఆయన మహిమను కనపరచడానికి మరి ఇట్లాంటి కార్యాలు చేస్తుంటాడు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఆమేన్. Amen. Beloved, our dear audience, as we are ending for today, all what we want you to understand that you stand firm in whatever comes your way. They would have used many ways to defend themselves, as they might have said, everybody else is doing it. Instead, they cultivated brave personalities willing to stand alone with God. It's only for once and not for very long. 10 minutes, just for the king. It's a stoppage to throw away lives away for 10 minutes. This man knew that 10 minutes could change an entire life. 10 minutes can change the course of eternity. They might have said, this is more than can be expected of us. God will understand just this once. It is true that God understands our struggle with sin. That is why he loves the sinner and makes the provision at the cross for the freedom from the penalty, power, and presence of his sin. Knowing that God understands should be a spur to obedience, not a license to sin. I am glad that the 3 holy children were not careful to answer. They might have fallen upon some crooked policy and lame excuse for compromise. What have we to do with consequences? It's ours to do the right and leave results with the Lord. So, beloved, if it is in our generation or our time, we could have made a lot of excuses. Oh, it's just few minutes to worship the idol. That's all. Oh, for us to gain life, we have to do this. And a whole lot of things we use to describe ourselves or to defend ourselves when it comes to these circumstances and these situations. But today, we want you to know you stand firm in your faith with God and leave the rest to God. God will be able to deliver you. As these 3 holy men, these holy children were able to stand fast on their feet, not to allow themselves for any crooked policy or any excuses to compromise them. At the end of the day, the Lord have blessed them and God redeemed them. So, beloved, we have to try much as possible to have faith and believe in God. Therefore, yɛde yɛn dwumadie no ɛbɛwie na yɛpɛ sɛ wote aseɛ ɛwɔ ha ɛnda no sɛ yɛnkɔ so nkura yɛn gyidie ɛwɔ Nyankopɔn mu ɛma biribi biara ɛnhihim yɛn sɛnea na yɛma yɛakyerɛ no yɛn pɛn so a ɛnka yɛde nneɛma bebree ɛbɛyi yɛn ho ano sɛ
wokɔ romanfoɔ hɔ a nea ɛwɔ sɛ wɔyɛ na woyɛ, abɛɛfo deɛ na aba nti ɛwɔ sɛ meyɛ dɔnhwere ennumi deɛ anaa mmerɛ sima ennumi deɛ ɛnsɛe hwee ɛnyɛ hwee. Yɛde nneɛma bebree ɛyi yɛn ho ano a ɛmboa yɛn sɛ ekristofoɔ anaa yɛn gyidi a ɛwɔ Nyankopɔn mu. Ɛno ndɛ ɛna yɛaka sɛ yɛnkɔ so yɛnkura yɛn gyidie mu na ebesi dɛm bia no ma yɛnka sɛ ɛna Nyankopɔn na ɔte yɛn ase sɛ yɛdi bɔne koraa ɛno nti na owu gyee yɛn wɔ ɛyɛ Easter yɛ a yɛdii yɛn nti na Kristo ewu ntumi nkɔdi bɔne. Ɛnyɛ saa akwangya no ɛnyɛ sɛ Nyankopɔn ama yɛn akwangya sɛ yɛnkɔyɛ bɔne, na mmom yɛntwe yɛn ho mfi bɔne ho. Nti yɛnkɔ so yɛnkura yɛn gyidie mu na biribi biara ɛnhim yɛn anaasɛ wiase nneɛma anaa wiase afɛɛfɛɛde anaa biribi a yɛhwehwɛ no ɛnto yɛn gyidie a ɛwɔ Nyankopɔn no hintidua, na mmom yɛbɛkɔ so a ɛkura yɛn gyidie mu ɛwɔ Nyankopɔn mu na ɔno de ne nhyira ɛne n'adom no na sɛnea oyii Mɛsa Shadrach and Abednego no saa so ɛna bɔyi yɛn efi ɔhaw ne amanneɛ bi mu no. Nyame yɛnka yɛn ho na ɔnkɔ so nto yɛn gyidie mu ɛwɔ yɛn asetena ɛne yɛn abrabɔ mu na abere na no yɛbɛtumi ɛkura yɛn gyidie mu ayɛ yɛn ma biribi biara ɛnyɛ yɛn hintidua ɛwɔ yɛn ɛne Nyankopɔn ntam. Nyame ɛnka yɛn nyinaa yɛn ho. Amen. Les bien-aimés, nous devons continuer de vivre la foi. Nous demandons à Dieu d'augmenter notre foi et de mener une vie purement en Jésus. Ce n'est pas que nous allons nous justifier avec certaines paroles. Comme la Bible parle des Romains. Des fois, ils se justifient. Quelque chose de ça là, adorer les assagers, c'est comme du temps. Ou bien faire ça là, c'est comme du temps. On l'a fait, mais puis nous, bon, Dieu peut nous pardonner. Non. Non. Il faut que tu démontres l'autorité de ton Dieu à tous ceux qui sont autour de toi. L'amour de ton Dieu. Donc, les bien-aimés, nous devons vivre cette foi. Et que la foi affermie, la foi inébranlable. De foi, on justifie notre vie dans la vie. On justifie et on dit que oui, ça là, c'est comme ça. Non, non, non. Il faut que nous soyons des personnes et que rien ne peut nous ébranler. Ces jeunes-là n'ont pas été ébranlés par ce que le roi a dit, ou bien ce que tout le monde est en train de faire, donc moi aussi je dois faire aussi. Non, on ne doit pas faire ça. Faut pas qu'on accepte. Si les autres sont en train de faire, et que toi tu vois que oui, celle-là, ça va en désaccord avec Dieu, bien aimé, maintiens-toi dans ta position. Il ne faut pas comme tous sont en train de faire, donc tu vas faire aussi. Non. Peut-être que ce jour-là, ton temps arrivé que tu dois partir. Comment tu vas faire? Bien-aimés, demeurons dans la foi. Ne regardons pas ce que les autres font. Et la sainteté doit être notre partage. Que Dieu doit nous bénir. Amen. ఆమేన్. అదే రీతిగా మరి షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగో విషయంలో కూడా మరి వాళ్ళు ఒక 10 నిమిషాలు ఓపిక పట్టి ఏ విధంగా అయితే విజయాన్ని సాధించున్నారో ఇది నీ విషయంలో కూడా ఆ 10 నిమిషాలు ఏమై ఉన్నాయో మరి శోధన శ్రమ ఇబ్బందులు కలిగినప్పుడు లేకపోతే విపరీతమైన బలహీనతలో ఉన్నప్పుడు కూడా మరి దేవుడు వాళ్ళని ఏ విధంగా అయితే విడిపించినాడో ఇది నిన్ను కూడా విడిపించడానికి దేవుడు ఇష్టపడుచున్నాడు. నిజమే, నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నావో దేవునికి తెలిసి ఉన్నది. నీ ప్రార్థన దేవుడు వింటున్నాడని నీవు నమ్మినప్పుడు ఆయన ఖచ్చితంగా నిన్ను ప్రతి శోధన నుంచి తప్పిస్తాడనేది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అంతమంది మధ్యలో కూడా షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగో ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళ యొక్క విశ్వాసంలో నమ్మకంలో నిలకడగా ఉన్నారో మరి అందు నిమిత్తమే వాళ్ళందరి మధ్యలో కూడా దేవుడు కార్యం చేయడానికి ఇష్టడై ఉన్నాడని చెప్పి లేఖన భాగం మనకు తెలియపరుస్తుంది. ఈ యొక్క మాటలు చెప్పి నేను ముగించాలనుకుంటున్నాను. ఎవరైతే వింటున్నారో మీతో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు. మీ పరిచర్లు కావచ్చు, ఉద్యోగంలో, వ్యాపారాల్లో కావచ్చు,
మరి చేస్తున్న ప్రతి పనిలో కావచ్చు, ఎన్నోసార్లు ఇక అయిపోయింది వదిలేద్దాం అనుకుంటున్నావేమో, కానీ ఆ యొక్క విషయంలో కూడా దేవునికి అప్పచెప్పినప్పుడు, విధేయత చూపించినప్పుడు, నమ్మకం విశ్వాసం కలిగి నీవు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను తప్పించి నిన్ను గొప్ప చేసే దేవుడైనాడని నమ్మితే దేవుడి కార్యాలను చూస్తావు. దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించి నడిపించి బలపరుచునుగాక. ఆమేన్. Amen. Every course for better us. We are not so for bonku. So then they are so now Reverend Fanny and so then they we Amen. Amen. Nous disons merci à notre Père Forsen et notre enseignant, le pasteur Martin. Que l'Éternel les bénisse. Les bien-aimés, sans la foi et la sanctification, nous ne sommes rien. Nous devons vivre la vie de Christ en craignant Dieu. Tu montres sa grandeur, sa puissance au monde entier parce que tu le crains. Shadrach, Meshach, Abednego craignaient leur Dieu en donnant gloire à un autre Dieu qu'eux ne connaissent pas. Nous aussi, nous devons vivre de cette manière. Les bois taillés, nous ne devons pas nous prosterner à une statue. Nous ne devons même pas nous prosterner devant une statue. Parce que notre Dieu est puissant. Donc, menons une vie purement en Jésus. Une fois, nous démontrons une grande foi, car notre Dieu est un Dieu de puissance. Bien-aimé, des fois, on dit, mais il y a longtemps que je suis allé à l'église. Mais si ta foi n'est pas assise, des fois, les gens se posent la question et qui disent et que ce sont des gens qui sont en train de me faire. Mais depuis que tu as accepté le Seigneur, est-ce que tu t'es vraiment repenti et obtenir la gloire de Dieu dans ta vie? Lorsque tu maintiens la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, disons que la foi en Jésus, personne ne peut venir contre toi parce que le feu de Dieu habite en toi. Mais si toi-même, tu dis que c'est quelqu'un qui est en train de me faire, cela veut dire que tu n'as pas encore connu ton Dieu. Tu n'as pas encore connu ton Dieu. Lorsque tu le connais et que tu le crains, la victoire est possible. Ce matin, que Dieu nous bénisse et qu'il nous élève. Amen. Au nom de Foyer Christ Apostolic Church International, on a outé yin lara, on y a mis strong. Et de papa force nasi. Il n'y a pas Martin, il y a mis strong. Au nom de Foyer, abira yotasi yemunde yotasi menyari yahu onyamina yehunu asunya yesuin Shadrach, Meshach, Abednego suwodobu mo onyamia osande uso wo nyami nyansa hyesi onu ne yamisuo ne sesu nyami a ewo nyansa
botu na jepinti wa kwan yinar mu ujezi menkan wa manara de mujezi negri ore ekire buni tasi dinde miye na mesesam basema masokan oyo bi mo di yu anu de iye o mi kakra bi zo no afom wiasefo kwa da kan bi na hwayin pododo a wo be hyiai impododo a wo be hyiai nkofe ba sala so kwa himeme mmina so ne wo kwa himeme nti wona amwo bokọ asema wo no ebi se ehuni wonam ne wo bokọ nkofe ba sia na wo hu ahimem kwan wo bokọ na mmina so a excuse bi anyo anu yi bi anyo bio nti demo nkofo na wo benya himem akọ ifiye so yesua ni ngira printi wo gidi nsam na yes no arkina sen yaro nsam tunye na oya ade kroi ma yohonde o kristo yi watum wagire wakande obi noriyam na wo yame no mu ehunu ana de hunu wo gidi ni wahi ene wona ifa yame no enye nuhu wablobom anepeyi onyame le kaka he ayebejo pintin oye dachim onyame ke hunu sisi amen amen asofo nyame ishira papa yem papa ena osofo Martin yetia obibia nyame ishira monso na emse endenso ye kasa afa Shadrach Meshach and Abednego akukudura wenyan ene gidia wenyan ene sia wosi wana dream piece woma bibia entity woni wonyankopon do intem because Shadrach Meshach and Abednego ebehu se woni onyankopon afa apam se wo nyanyame fofuru bi enka ono ewurade di Shadrach Meshach and Abednego die ohen Nebukadnezar eye bia se Shadrach Meshach and Abednego won kutu ohoni no Shadrach Meshach and Abednego won anye ne sa wendi nechi na enene adesua de baako a ewom edema etiefo ena yen nyina ne se yekodum pempensu bi ana yekodu gina bi a yehun ne se nyoma nyina ye normal enti se ya bedu ya ne wo ye saa de wedi a ye ne wo nyina yembom ye wi a na yekọ ahade yemfia ahade yentea ahade ye yenkruma ana ha obi enimi yenwa ha Shadrach Meshach and Abednego esi gina se emfa woni bebi a won aba bedu Bible si bebi ewie pu ebiala Kristo odi hene wo hode a na ne de na Kristo ewa ha enti nya ade Nebukadnezar kan wo bedi so enti yekudu bebi asise yesi je yehu se onyame a owo bebi a na ye wonom sa nyame na de yen aba bedu ya na owa hanom enti de nipa no wo ye anane ye wo ka ana gina ya wo si no menso minkosi mede memfa me ho enkohyem nti wo se akire onyame a wo som no Shadrach Meshach and Abednego yes ana ekire nyame a wo som no eni nti ebebua wo ma ekiri ye hu se wo nyina bedi wo nyankopon nechi adofo no eni enuanom titiri yekodu ahimfie eni praise bia yehu se wo ye wiase nyoma bi wo a na ye na ye de yen ho akwagim se ye na ye pese ye mbom ni ye wo gunsa ne ye te wo ye se ni ye te wo eyampa eye won de a
wɔn wo fii sɛ ɛbɛboa wɔn but wo ɛmmoa wa twe ho fim Shadrach Meshach and Abednego hu sɛ ɛno ne nyɛ adeɛ ne ɔhene Nebukadnezar ɛka ɛnyɛ deɛ ɛbɛboa wɔn nti wɔtwe wɔn ho firi mu a wɔn de wankoto ohoni no anaa wɔndi ɔhene ne nsɛm a ɔreka n'akyi ɛyɛ adeɛ ɛsɛ sɛ me ne wo mmienu yɛhyɛ no nso bababa sɛ nneɛma bi wɔ hɔnom a yɛnkɔdi akyiri sɛdeɛ yɛn papa Martin kan no wokɔdu baabi a Romfo ɛyɛ adeɛ na wo nso wode ho akɔgyim na yɛn na yɛyɛ bom adɔfo no momma yɛnhwɛ ne yam ama ɛsɛe kristosom ama yɛn kristosom ne kofam ama ɛsesa kristosom ne nneɛma bi a ɛma ɛntumi ɛmboa yɛn na yɛntumi hu nyame a yɛso no nhyira nka wo sɛ wotie Shadrach Meshach and Abednego ɛna True Christian Apostolic Church nsɛm yi a Onyankopɔn nam so aka kyerɛ yɛn na yɛsesa yɛn adwene ne yɛhunu ne sɛ afei de yɛbɛsi gyina de ama yɛn ho sɛ yɛmfa yɛn ho mfɔlemfɔle nneɛma bi anaa yɛngye nneɛma bi a ɛmmoa yɛn ntum na mmom yɛbɛgye Kristo nko ara na atom nyame nhyira wo ɛwɔ ne din mu nti amen. Amen. Reverend Fanning Ebeto Aso. Say Osofo Fanning ati anka Obeto Aso. So until anka so aye the announcement to aso na the njumedie no abe ewiye. Da nchechire ye chechire na no echechire ye ho se sene ye na montu o Kristosum no ebegina ye. Enu ti ena yem papa Apostle Force nimpa ne ketia ede homa ahoro bebre aba a ebeboa yan wanya setena ne na brabo mu sene yebehu akwanja ene ne awose yetutu anamo wanya setena ene na brabo mu a wise approach to what parenthood as God's divine assignment. Love, unity, marching forward, symbols and meaning. Christian duty. We na ye homa ewo ho ebeboa na ye na brabo ebetumi esi ye enuti ye mbode na ye nhwehwe sai homa echi kwan. Ye da so ewo eye epobusumu and a month of divine turnaround. Nti bibiara a ye hwe eye se ye hwe Meshach, Shadrach ne Abednego a Yankopɔn ɛyɛ anwade sonko ɛma wɔsakyɛ wɔn abrabɔ ɛne wɔasesena mu wɔgyidie a wɔn nyama a Yankopɔn nti yɛnkɔ so yɛnkura yɛn gyidie mu ɛwɔ baabi bɛrɛ a yɛbɛhu yɛn ho ɛwɔ hɔ. We still continue to have in mind in purchasing of the book authored by Apostle Force Nimpa ne Ketia, Parenthood as God's divine assignment, a wise approach to what unity, love, symbols and meaning, Christian duty and marching forward, all in stock to purchase. Let's purchase, let's learn more, elaborate our knowledge to help us in our Christian lifestyle. Amen. À cause de notre marche, l'Éternel a permis à notre apôtre d'écrire plusieurs livres pour aider les croyants à avancer dans le Seigneur. Donc, les bien-aimés, nous avons la gestion de nos économies, de notre entreprise. Et si vous avez ce livre, ça vous permettra de voir dans quelle mesure tu t'en sortiras en appliquant ce qui est écrit. Nous avons aussi l'éducation de nos enfants. Les enfants sont les dons que Dieu nous a donnés, mais il faut qu'ils reçoivent une éducation venant de l'Éternel. Et il y a plusieurs livres, comment interpréter le songe. Et ce livre comme l'amour. Sans amour, est-ce que nous pouvons être agréables à Dieu? Si nous n'aimons pas notre ami, notre frère, qu'est-ce qui peut nous arriver? Si nous ne l'élevons pas, que nous n'avançons pas. Ce livre aussi est très important. Comment on peut être mature si nous sommes assis? Donc, lève-toi et avance. Nous avons
l'union. Nous devons être toujours unis avec notre Dieu, unis avec les frères et sœurs pour pouvoir obtenir la gloire qui vient de notre Dieu Tout-Puissant. Donc, tous ces livres, nous devons les en procurer pour que on puisse avancer dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Pastor Jeremiah, continue with the announcement. ఆమేన్. మరి అదే విధంగా ఈ యొక్క పరిచయాల ద్వారా కొన్ని పుస్తకాలు కూడా రచించబడి ఉన్నాయి. మరి ఆ యొక్క పుస్తకాల్లో మీరు మీ కుటుంబం కూడా మరి తీసుకొని మీరు మీ కుటుంబాల్లో ఈ విధంగా వాక్యాన్ని అందించినప్పుడు మీరు కూడా బలపడతారని మాకు ఉద్దేశమైంది. అదేవిధంగా ఒక పరిచయాల ద్వారా మీరు బలపడుతున్నందుకు సంతోషిస్తున్నాం. దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను ఆస్వాదించి నడిపించి బలపరిచి వాడుకోను గాక. పుస్తకాల ద్వారా మీరు మాకు ఈ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తారని నమ్ముచున్నాం. మరి అదే విధంగా ఈ యొక్క పరిచయాలు మీరు యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, రేడియో స్టేషన్, మరి వాట్సాప్ ద్వారా కూడా మీరు వినొచ్చు. ఈ పరిచయాల ద్వారా మీరు ఎంతగానో ఆస్వాదింపబడుతున్నారని మాకు ముఖ్య ఉద్దేశమై ఉన్నది. దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను ఆస్వాదించును గాక. ఆమేన్. Amen. Our Heavenly Father, we thank you for the word you have given us today. You have made us understand to hold on to our feet, to hold on to our faith, never to allow anything to influence us or use any excuses in our life or wherever we found ourselves, in our generation, in whatever happened. And also, we shouldn't use the grace you have given to us through Jesus Christ to always have an excuses to our life that Christ died for us so we can choose to do whatever we want to do. As you have made us understand, we pray you continue to guide, let the Holy Spirit lead and guide us in everything that we do, that you will have faith like Meshach, Shadrach, and Abednego, that nothing of the world will make us bow to worship idols or make us bow or be disobedient to you, our Lord, who has been the faithful God, the supreme God, and the Alpha and Omega. Continue blessing and keeping us all the days of our lives. We continue praying and committing our father and founder, Apostle Forson Mimpo Nkete and his family, all the pastors on this program, all our audience, and everyone who has been listening and watching us, that you continue protecting and guiding us for us to join this program each and every day. And honor and adoration will be given unto you each and every day. May God be with us or guide us and see us through. Amen. Odofo ye di dwumedie no ebesi ha ochena ya me ya adoma ye betua ye dwumedie so 11:30 pepepe na ye di dwumedie no ahyase nyame enka ye ho na onhia ye bye bye yo. Bien aimés, nous allons partir demain à 11h30. Nous commençons l'émission. Au revoir, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Bye bye yo. Amani biara ni ho, babanya